بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر خیریت؟ آج ہم بات کریں گے کہ بستر پر کھانا کھانے کے کیا نقصانات ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جان پیاری ہے تو ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، ایسے گھر میں کون کون سی پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس کی کیا مفہوم ہے۔ سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے اور اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کی رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم روزمرہ کے سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو ہماری بہت سی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ آج ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، ایسے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اسی لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی نقصان دہ اور غلط ہوتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر یا اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے کھانا نہ تو ٹھیک سے ثواب کا کچھ پتہ چلتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کھانا کھایا تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان پر بچھا کر کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ऐसे ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के रोज़ी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी। नाज़रीन, अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। दोस्तों याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है कि रुई और जाके असर को रोकती है। यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर के और जग को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम ख़राब होता है, जिसे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहती है। इसलिए जहाँ तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाएं, दस्तरखान बिछा कर ही खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ में भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें खड़े होकर खाने को अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए इंसान का सिस्टम सही काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी से के साथ और बैठकर आहिस्ता से और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। याद रखें, बिला वजह और बिला ज़रूरत कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया है, इसलिए बेहतर नहीं बताया। हमें सब के लिए बेहतर है कि जैसा खाने का तरीका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इसी तरीके से हमको खाना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाया करते थे। खाना खाने का सुन्नती तरीका क्या है। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छे तरह साबुन से धोएं, फिर एक ही हाथ या उंगलियां धोएं। दोनों हाथ अच्छी तरीके से गिट्टों तक धो लें। फिर एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें अल्लाह के प्यारे करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से धोते थे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल से साफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप खाना खा लेते थे इसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते तो फिर किसी रुमाल या तौलिए से साफ़ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाने वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर इस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो इस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना याद नहीं, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना याद आ जाए और सब लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आए इस वक्त ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ से खाएं। बाएं हाथ से यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें, फिर दाना पाँव खड़ा कर दें, और अगर कोई भारी कम बदन या किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है वो इस तरह से नहीं बैठ सकता तो फिर पालथी मारकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते वक्त कोई लुकमा छोड़कर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप इसे उठाकर फ़ौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस लुकमे को उठाकर फेंक देंगे तो ये खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती कभी ना करें। इसके अलावा आप ये भी ज़रूर याद रखें कि जब आप भी खाना खाएं तो पहले
ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं और ना कभी खाने को सूंघें और ना ही कभी खाने पर फूंक मारें कि इसको ठंडा करें। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा खाना खाने के बाद हाज़रीन के लिए खैर बरकत के लिए दुआ भी करें। इसके अलावा आप भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तनों में खाना जायज़ नहीं। खाना खाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिए ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आप खाना खाते वक्त खाना इतने ही लें जितना आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप भी ये भी याद रखें कि जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा सा पानी ज़रूर लें और खाने के बीच में भी थोड़ा सा पानी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खाना खाकर आखिर में भूल कर भी पानी ना पिएं। इसके बाद आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। जिन लोगों को खाना खाने के बाद फ़ौरन पानी पीने की आदत है, इसको ऐसा करने में तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और फिर इनको ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं, आपको अकेला छोड़कर कभी ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से ना उठें। यानी कि इसको अकेला खाने पर छोड़कर आप पहले ना उठें और जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से भी आपका खाना हज़म होने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम हज़रात नमाज का अहतमाम लाज़मी करें। अल्लाह ताला हम सब को बाकी 5 वक्त बाद मात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और उसको सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।